Ano guys, mag-change tayo ng wiper blade. Wiper blade guys. Need yung ilisang aron dili madawtan. So hait mo gid ang one guys. Tag 200 kada blade. Dali na may tao day guys. Ano si Lino guys ug si ngalan nimo Busing? Alberto guys. Si Lino ako manghod. Magsound nimo? Ano yung apelido ninyo? Dosol. Losol? Dosol, D-O-S-O-L. O Dosol, D-O-S-O-L. Ano yung mga mekaniko rin guys. So, dali na kayo, giayo nila akong gialisdan ang wiper blade. So, tag 200 kada wiper guys, bali 400.